Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Bu Bilal, benim arkadaşım, biliyor musun? Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Koş ezan okunuyor. Bilal, bu ezanı Bilal okuyor. Eşhedü en la ilahe أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول Ezan, yayım kalmaz Bilal. Ben okuyacağım. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله